Ambu beb tentu orang adat beb. Masa benari pak empak beb. Ben saya empak gini ka beb. Pakun bayi orang beb. Pak to pak ti eman eso. Kenikah terus beb. Kadang eso tak ongko beb. Kata lo beb. Eso ongko pak ti tak ada beb. Kata lo kadang kedua. Takut dosa beb. Ambu beb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Abdun arsalahu Allahu lil alamin bashiran wa nadhira wa ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa hadallahu bihi minal ummati basharan kathira wa arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim wa syarrif wa karrim wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Yang saya muliakan, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Al-Mukarram Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zaim Ibrahimi. Semoga beliau terus paring sehat wal afiyah sareng Allah Subhanahu wa taala. Dak sateja majelis keluarga Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo sepetan kaula sangat ngormaten, sangat amul jaki. Juga pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Al-As'adiyah Blikeran Asem Bagus. Setuju keluarga ipon, para habaib, wabil khusus Al-Habib Abdullah Al-Jufri, dan setuju para kiai, para tokoh agama, para ustaz, para guru ngaji, tokoh masyarakat, Kapolres Situbondo yang diwakili oleh Bapak Didi hadir di tengah kita. Setuju kaum muslimin, muslimat, pencinta-pencinta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesat jenang oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Syukur Allah Subhanahu wa taala, banyak nikmat peparing dari Allah Subhanahu wa taala. Rasa akibatan kaula sareng ajunan. Wajib kita mah banyak syukur. Allah paring nikmat dek kita tak kepeke ros-terosan. Maka wajib kita tak kepeke. Wajib ros-terosan syukur Allah Subhanahu wa taala.
tak buambu, akili terus nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur doa Allah tak buambu. Alhamdulillah, hari mangkin saat mangkin kita takdir fokus sareng Allah. Bisa guna aki badana nikmat karunia Allah. Jalan seridai Allah Subhanahu wa taala berangkat dari compok masing-masing. Sejauh maupun sesemak. Sebung maksud lain niat ibadah. Ngaku ngaki amulji aki. Nabi pilihan Allah. Rasul istimewa. Engkika ento kelahiran epon Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malar muka sateja seampun para ajunan ka ento sokore insyaallah ikente saya lebih raja sareng Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita malar muka kabul. Niat-niat kita sateja malar muka tercapai. Sesongkan malar muka ipa beresa ipa sehata sareng Allah. Serepot malar muka terus ipa ringi kekempangan sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak kita malar muka setiap anak sesoleh ben sesolehah. Dua kita niat kita apa yakin kabul sareng Allah karena kita mungkin bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manabi odik kainto bersama Rasulullah. Sebung sesara kempang sateja nyaman. Nyaman bi Allah. Salatan takunu likulli usrin yusra. Asareng Kanjeng Nabi nyebut asmakna Kanjeng Nabi lebat salawat. Sesulit-sulit, sesara-sara kainto pagempang bi Allah. Salatan takunu likulli hammin faraja. Hidup bersama Rasulullah. Terus nyebut asma Rasulullah lebat salawat. Sesompak-sompak serbek rebek kainto para ajunan apa jemper bi Allah Subhanahu wa taala. Kula yakin satu aja neka sobung sesompak. Sobung. Cuma serbek banyak neka. Napa saya bekere? Niki. Bekere utang. Insyaallah hidup bersama Rasulullah. Palunas utang-utangnya. Korba jari. Pagempang bi Allah Subhanahu wa taala para ajunan, pagempang. Caranya orang otang, beri jalan bi Allah. Neka beri jalan. Payakin ka ento. Tu lebat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tua-tua kita, ya wali kalabun Fatihah, nyebut asma-asma orang saya cintai sareng Allah Subhanahu wa taala. Sampai depak ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kadang ngondu dari baba, goyang dari baba. Akuli kapi ka ento orang-orang Allah saya sebut gelak di dalam Fatihah. Akuli kapi. Pada depak dak Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pun depak ka Kanjeng Nabi. Pada depak ka ajunan Allah Subhanahu wa taala. Salatan takunu likulli da'in dawa'a. Empian sulit nyari obat. Karena ngakungi penyakit. Obat dari dokter tak cocok. Ngubengi. Gente-gente obat tak cocok. Insya Allah obat yang itu beda saat mungkin para ajunan. Beda. Neka. Mungkin saya gentong gelak. Saya repuk bimbian ke neka. Kita ti obat. Neka. Atau repuk dia. Obat lah. Lain para ajunan. Neka tomat saya gentong. Sareng tomat saya bede pasar mangken tak pada. Tak pada mulai gelok mereng solawat neka. Makanya arpu-arpu karena bahagia arpu obat ke neka. Insya Allah tahun datang lebih meriah boleh. Saya gentong benikun ngak nikah tahun datang. Insya Allah turin kapi. Oning banyak apa? Oning kan? Gelak panitia kotok aku lah. Tahun datang beb, saya gentong turin kapi.
Karena pun oning ampian tahun datang helm kabeh. Mata penyolan kayak itu. Okay. Alhamdulillah neka meriah menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak itu. Karena turunna Kanjeng Nabi, lahirna Kanjeng Nabi kayak itu. Luar biasa nikmat. Wa khairun mimma yajma'un. Papolong pun nikmat-nikmat selain tak nyapuk para junan. Kita kenal iman, kenal Islam. Kayak itu disebut mukminin, mukminat, muslimin, muslimat jasana Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engke nyebut Allah, Allah, selawat kita. Lebur kela zikir kayak itu. Karena jasana Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kayak itu. Salatan takunu likulli saqamin syifaa. Saya kena penyakit-penyakit ikente sareng Allah sehat satu aja. Mun saya hadir ka ento sobung saya songkan, sobung saya sakit, sebab mana bimpian songkan, sakit tak kira rabu. Berarti sehat, sehat. Kun cuma sakit toot. Etangale agelisem. Mari atempo asela, mari asela atempo boleh. Pas tak laten ngoncur. Dan eka insyaallah, paleman dari ka ento penyakit toot elang benih toot elang penyakit nah antara beres Amin malolo bu apa reksa ke puskesmas saling mendoakan insyaallah beres saling mendoakan gula ngakungi hajat ajunan ngakungi hajat sama-sama mendoakan amin amin kabul saja kabul kumpulan neka kumpulan paling sae paling mulja di antara kumpulan si beda para ajunan kumpulan apa si beda nang masyarakat sebiasa kita akumpul zikir selawat neka paling mulja mangken neka induk dari segala acara peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kira pada nuzulul Quran, mak Nabi Kanjeng Nabi ka ento tak lahiraki para ajunan. Tak kira pada Isra Mi'raj, mak Nabi Kanjeng Nabi tak lahiraki. Acara-acara selain dari sebab Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Adam alaihi salam ka ento etempona masuk ke surga. Ngolati asma Allah sareng asma Muhammad nika asma Muhammad di surga di ontong senyamana Muhammad nika bade surga para jungan angkana muballigh yang ceng Habib Muhammad karena mun nyamana Muhammad nika bade surga jamin Muhammad nika pasti surga jamin Beb kula ngakungi teman beb kancah Muhammad sekut mabuk beb tak pernah bojeng beb asma'na Muhammad masa swarga beb nyamana pada swarga oke mun jasad ada ancor rajunan nyamana Muhammad pada swarga Muhammad aganding sareng Allah. Taoning Nabi Allah Adam alaihissalam tulisan Muhammad ya. Napa Muhammad ya itu? Ya langsung Allah ngirim malaikat Jibril alaihissalam aparing oning Muhammad ke nikah pasera. Nah nikah. Padahal jasad tasobung barajunan. King Nurra pun beda. Sebelum eciptaki satajana. Fa in barasta ila syahada akhiran mawjudu lil waraq mawjudu ruhika lil waraq qaddamu rohnya kan itu datang terlebih dahulu sebelum Nabi Allah Adam pun beda para ajunan nurnya karena mun ngaulen nur Kanjeng Nabi kan itu pian paste ontong Nabi Allah Adam alaihissalam ngaulen nurra Kanjeng Nabi selamat, bagus, tengki kedudukannya. Kita termasuk anak cucu Adam. Nabi Allah Nuh alaihissalam, selamat ke ento para junan.
Neng tengah tase ombak raja angin kencang selamat karena Allah memasukkan nur kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yoper sareng Raja Namrud yoper panas nika. Apa yang Mekah bikin to pada panas. Ada panas nika. Yoper para ajunan nur kanjeng Nabi pemasok. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nur bisa macelep, benikun macelep masalamat Ibrahim alaihissalam kain to. Pun saterus para nabi kain to ngolen nur. Nabi Allah Isa alaihissalam ngolen nur kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur kain to para ajunan pindah sareng Allah, pindah sareng Allah, pindah depak karing lake nang Mekah mulja nyamana Abdullah ngolen nur kenika. Pas oleh cucu Aminah Az-Zuhriyah nikah hamil Aminah lah nur sebada nang Sayyid Abdullah mancar karahimah Aminah hamlan khafifan la tajidu lahu thiqala wa la tashku minhu alaman wala ilala. Kanjeng Nabi nang dalam perut tenang, nyaman para ajunan, seneng kanjeng Nabi dalam perut Ibu Aminah. Ibu Aminah kan itu nyaman para ajunan, nyaman. Enten tak sakean, tautaan, enten tak ingat Aminah bian. Nyaman, tenang kan itu. Jaga sareng Allah Subhanahu wa taala. Rawat sareng Allah Subhanahu wa taala. Kain to sampai 9 bulan 10 hari kain to para junang gelak dalam barzanji kain to dikatakan orang-orang mulja tempona para lahir kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Rabu sateja Rabu kain to para ajunan rohnya Rabu para ajunan kain to akan menyaksikan keistimewaan bayi yang lahir kain to makanya kain to perlu kita peringati kelahiran epon. Luar biasa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ampun ngakeli sateja dek remah pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kana khuluquhul Quran. Kanjeng Nabi kain to akhlaka Al-Quran. Al-Quran 30 juz badai kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ba kain to oleh huruf ba dari bismillahirrahmanirrahim pun nyaman barajunan. Ba bismillahirrahmanirrahim. Awal surah suratul Fatihah wa awal suratul Fatihah bismillahirrahmanirrahim. Oleh ba nabi. Tak oleh ba na oleh titik nabak. Titik nabak. Okey. Beneka untung aki. Nah, neka caranya kita memperbanyak salawat tanda cinta akan mendapatkan rahmat dari Allah. Salawat ke kanjeng Nabi hadiahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Muntroboku sepole, tambahi boleh. Ngereng lampana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun lebur asolawat, ngereng lampana kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dek remah carana, amalaki Quran. Amalaki Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngamalaki Quran. Sarang amalaki Quran neka banyak. Ento sakone bae kula. Akan menyebutkan amaliyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi kain to wafat usia 63 tahun para ajunan. 63 tahun. Dalam sejarah 63 tahun usia Nabi neka songkan nadu kale. Songkan nadu kale kanjeng Nabi. Pertama umur 40. Ketika menerima wahyu pertama, gumikil panas kain to, gelap kanjeng Nabi. Sakit, tapi tetap diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, songkan belu belas are ki sampai wafat kenika. 18 hari insyaallah akhir bulan Safar terus masuk ke Rabiul Awal. 18 hari terus wafat kanjeng Nabi. Mak bisa sehat kanjeng Nabi nika. Napa para ajunan? Mak bisa sehat. Tero ibadah kanjeng Nabi nika. Okay. Tak beratan teku sompana Allah sebadan Al-Quran. Pas amalaki para ajunan. Sompana Allah dalam Al-Quran. Allah mana biasa sompah Al-Quran neka. Sompah kalau penciptaan-ciptaannya yang hebat.
Ben setiap waktu ka ento disebut sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, ka ento bade waktu ka angkui asolat. Okay. Amal lagi nih, wal fajri, demi waktu fajar. Jaga bu, para subuh, jaga. Solat fajar, 2 rakaat bae. Kanjeng Nabi ada bu, empian ngoleh kekayaan neka esenatunya, eka oleh. Solat fajar. Orang pun solat fajar 2 rakaat bae, terjaga subuhnya. Karena di situ Allah ada bu dengan sumpah, was-subhi idza tanaffas. Subuh kan itu, pada 2 rakaat. Pada 2 rakaat ya. Lakone sopu tepak ka sopuna para junan. Mulai fajar insyaallah tepak ka sopuna. Subuh kan itu. Pada sumpah boleh nomor 3. Wadduha, demi waktu duha. Pada salat duha 2 rakaat. Tambahi 2 rakaat, 4 rakaat kan itu. Tambahi mungkin sampai belum rakaat embian. Orang siapa jam duha berarti terjaga subuhnya. Sebiasa solat duha terjaga, pasti fokus sopuna. Orang siapa yang sopu belum tentu apa yang duha. Tapi nyak benyakna tak jelas antara sopu bi duhana. Kol 6 sapa rapat. 6 usalli fardas subhah. Yentare bi malaikat. Ya catat tibi. Leso nyatat ban. Benar subha. Dak burulah malaikat. Tepak ka sobuna, tepak ka duhana. Neka. Sehat tembianun fajar, subuh, duha. Mereka nikah. Wan nahari idza tajalla. Siang pada zuhur. Tepak zuhur. Thank you. Terserah mare aduhur, mare adu hampian nganu apa terserah pun. Sepenting tak alakone maksiat, tak alakone dosa, apa bagus pun. Okay. Wal asri pada waktu asar. Fajar, subuh, duha, duhur, asar. Wal laili idza as'as. Allah sumpah demi waktu malam. Terbenam matahari, keluar maghrib, sakit isya, teguk kan neka. Maghrib isya kayak itu, semak. Mari maghrib cak keluaran dan teh isya. Okay. Zikir, wirid, ratib, baca Quran kayak itu, salawat sampai waktu isya. Neka, empian sehat luar dari lemah. Kanjeng Nabi poci sareng Allah. Imam Al-Busiri nyebut dalam qasidah Burdah bahwa alladzi tamma ma'nahu wa suratahu thumma astafahu habiban bari'un nasami. Luar dari lemah Kanjeng Nabi bagus. Karena ibadahnya kan. Tak bisa tero sareng kita kan. Tapi kita amalkan itu. Amalia Rasulullah amalkan. Ngaul lempian sehat rohani, sehat jasmani. Tumastofahu habiban bari'un nasami. Pas dijadikan kekasih oleh Allah. Cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan takut neka sompana Allah. Takut neka. Amalia Kanjeng Nabi kan neka. Takut pun. Bagus. Jadi pada petok. Petok neka. Fajar, subuh, duha, duhur, asar, maghrib, isya. Pada petok. Petok karena pada 2 saya sunnah. Duha sareng fajar. Cek tu lipa petok mbian 5 bektona pa tepak gelu. Lang ta helang 5 bektona. Kening duhur asar elang. Maghrib kening teku isya dok malah. Tak genem gena engke. Muntro genaa istiqomah 5 bektona saya nomor belu. Takut saya nomor belu. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Tahajud jaga tengah malam. Sepertiga malam terakhir kayak itu. Wan nasu niyam banyak manusia tedung empian jaga. Tapi kula yakin mun urusan jaga tengah malam muslimin kalah ke muslimat. Kalah.
Mulai lambat pun muslimat neka lebur ke tengah malam. Maria kemi tedung boleh. Tahajud. Okey. Hadirin saya mulyaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Saya menga umat Nabi sallallahu alaihi wasallam mangken ka ento para ajudan mata kelar 10 rakaat tak kelar. Zuhur 4 rakaat tak kelar. Napa boleh pas masuk ke masjid berjamaah? Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ka ento murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah yutus ke satu tempat di luar kota Mekah, jauh luar kota Mekah. Soro kasa taoning Rasulullah ka ento nyoro Abi Hurairah ke sana. Dopak ka kaisa para junan. Dopak kaisa. Abi Hurairah ka ento masuk ke masjid. Masuk ke masjid. Saf jamaah ka ento dusap, rata-rata dusap ka ento. Ntar ke masjid setengah kaisa dusap para junan. Aneka Kanjeng Nabi ngutus parlona pabenyak sof. Tanggung jawab Abi Hurairah. Neka. Sakone sof. Tempo ajalan depak ke pasar Abi Hurairah. Rame pasar. Rame pasar. Takun benaben sore sopu rame pasar. Oleh berempat hari mak bakun masjid ya. Sepe kun perak dusap. Makanya Abi Hurairah ka itu pas masuk ke pasar, kasih tong pasar, bokto siang. Masuk ke pasar nyari kenengan sebek tengki pas api datu. Ya ma'asyiral muslimin penduduk pasar. Bentau satia. Sekarang ini neng masjid pada pembagian harta warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid di Sarwa tak jauh dari pasar. Masjid di Sarwa pada pembagian harta warisan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengakapi para juran heran joreng penduduk pasar pikiranna keuntungan ka ento pada gratisan para junan. Yang dipikir itu Kanjeng Nabi mewah-mewah barangnya, bodoh rampasan perang macam pon. Akhirnya napa? Tutup tukuna. Notop kapi, tak mikir jualan pon. Kapi ke masjid kapi, ke masjid. Abi Hurairah ngetek. Ngak lengaan sih ke masjid. Dimma bodoh tu uman dia mak tade. Dimma tu uman mak tade. Ngetek. Dimma Abi Hurairah, lecek lu Abi Hurairah. Buru keluar Abi Hurairah. Keluar. Beda apa? Cakna beda tu uman warisan dimma. Ayo maju sakone, maju. Wah, congok wah. Beda saya takbir, Allahu Akbar, arwah warisan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wah, beda saya zikir. Beda saya wirid, beda saya tua. Beda saya maca Quran. Arwah warisan Kanjeng Nabi. Baan bit maabit nenge pasar. Tak tahu ke pasar, ke masjid. Dek remah baan. Mak kelar. Aja ketegangan mulai pukul petok sampai pukul 12 sampai sore. 27 alat ini pasar, alat ini pembeli mak kelar. Salat duhur 4 rakaat mak tak kelar. Saya laku bangunan kan itu. Naik ke atas. Rok padokan warajunan. Pak. Mekol kaju, besi yang kelar sampai kol 12 sampai laut. 10 rakaat tak kelar. Asar 4 rakaat tak kelar. Derem. Nebeng eta kelen, nebeng osom tebu mangken, osom giling, nebeng kelar warajun panas nebeng neka. Maghrib 3 rakaat tak kelar. Masuk ke masjid tak kelar. Demam neka umat Kanjeng Nabi neka. Neka tanggung jawab kita. Kita mulai dari abah kita. Sore. Impian main ngak ada keluarga. Sholat jaga. Karena neka wasiat Rasulullah. Si terakhir. Pesan Kanjeng Nabi si terakhir. Ya ma'asyiral muslimin. Ittaqullah wa ta'atih. Wa iyyakum bis salah. Neka.
Suruh takwa ke Allah, suruh taat. Penjaga mana solat ke nikah jaga. Nikah. Mungkin nikah banyak tukang adan ambua barajunan. Banyak. Ntar kakulah beb ambua beb tukang adan beb. Kakok dosa beb. Apa? Udah adan reng-cerengan pakai mic speaker. Saya masuk kampa beb. Takut dosa gula beb. Napa gula saya dosa nikah beb banyak dosa. Napa adan gula tak bagus. Bagus mun adan na. Peset aliyu tarik boleh. Allahu Akbar. Aliyu temu tarik boleh. Okay. Palancung-lancung sampai si adan tibik kalau pai. Sampai demam ku adan. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Allahu akbar. Ya mak tukang adan. Marepot saya jawab. La haula wa la quwata illa billah. Allahu akbar. Ini kah? Aliyu epeset. Ini keadaan Pasuruan. Allahu akbar. Allahu akbar. Probolinggo. Beli keran. Ambu beb tentu tukang adan beb. Masa pun nari pak empak beb. Ben saya empak ke ni beb. Pakun bayi orang beb. Pak Ato, Pak Ati, eman eso. Kenikah terus beb. Kadang eso tak ongke beb. Tak lo beb. Eso ongke Pak Ati tak ada beb. Telo kadang kedua. Takut dosa beb. Ambu beb. Ambu beb. Terutama sobu neka beb. Maksud tampian apa? Kula terobib. Akak dia Bilal bin Rabah adan. Pas banyak saya masuk wah. Mun parlo kita adan pun bede masjid. Hek tero nangak genika. Ambua pula beb. Ambua. Bombian mun tero ngak genika ngak nikah bayi pon. Ja ambu tusa. Lakuna adan setengah sangak mbian. Setengah sangak adan mbian. Insyaallah rami. Setengah sangak buka langgera adan. Bau di speaker adan pun. Rami. Guan rami. Ngak geni kabeb. Oke coba ala guna beb. Masuk setengah sangak. Masjid. Bau di speaker adan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak mari adan. Kampung gasak masuk. Kampung gasak masuk. Nekuk dong pentong. Lekuk kaju, aliran apa poler. Setengah sangka adan. Tak beres wah. Tak beres tukang adan. Tukang adan. Tahu boleh ngak nikah? Mari adan. Banyak. Ben tak beres ya tukang adan. Setiap kol berempah ben adan. Bentek gelu. Saya tak beres apa. Engkau adan pak tepak kau lempak. Ada saya datang. Engkau adan setengah sangak maremir ya. Saya tak beres apa. Kimangkin nek pada tak beres. Nek katore pa beres lebet pangajian, palebur ka sholawatan. Ki keneka. Jambu tukang adan di mata tukang adan. Terus aki. Angki. Salat berjamaah. Ini kan luar biasa. Okay. Compok-compok sholat. Aing zam-zam ni mulja. Aing zam-zam mulja para juni. Okay. Paling mulja na aing di dunia kain to aing zam-zam. Ampun juga diadakan penelitian oleh para ahli, terutama dari Jepang, beda buku na para junan. Diteliti air kain to para junan. Bodoh aing zam-zam kain to mutiara keluar bersinar para ajunan. Karena sering mendengarkan zikir kalimat Allah dan kalimat Rasulullah. Bodoh aing
Saya tak pernah merengagi kalimat Allah. Banyak setan nawar ajunan. Peteng neka. Le compok-compok empian neka. Kan beda aing. Di bak mandi ada air, di galon ada air, ceret beda air kayak itu. Oke. Kentong beda aing. Le air-air itu cek sampai tidak mendengarkan kalimat Allah. Tidak mendengarkan kalimat Allah, kalimat Rasulullah, karena ahli compok kenika sekeluarga tak sholat. Aing tak guna aki kang kui audu. Biasan mari audu pas Allahu Akbar. Mereng. Maca Quran, mereng aing kayak itu. Banyak malaikat para ajunan. Cek aing perak yang kui mandi. Araup maco beres asa sah tak yang kuya uduk sakale yang kuya sah sampai jemur kering setrika yang kui impian berselimut dengan setan belis datang dalam keluarga saya laki ngolati sebini kayak itu aduh tidak menarik karena ikut dewi setan sebini ngak geni kajukan terjadi percekcokan rahmat Allah jauh para ajunan jeknya lagi pasera jek nyala aki pasir. Muntro etolonga sareng Allah salat. Keluarga emosi terus, kemarahan ada rezeki sulit masuk para ajunan. Mengapa? Karena tak salat. Ista'inu bis sabri was shalah. Saya tolong sareng Allah, turun rahmat Allah. Saya salat sabar. Dengan sabar ka ento salat, dengan salat bisa sabar. Ngageneka para ajunan. Toron pertolongan dari Allah. Toron. Gunaki audu mereng kargingan terus mbian. Dadi mbian Bu, neka ibu, neka bapak-bapak. Kadang emosi di dalam keluarga ki. Emosi. Bu ibu neka melampiaskan emosinya biasanya neng ngok marongok perak. Bapak harus tahu kalau istrinya sedang marungu. Kudu tahu. Makanya bapak sebagai pemimpin rumah tangga perintah pertama audu dek. Ayo salat maghrib berjamaah. Nah, neka pinter berarti bagus. Audu dek. Neka sengok marong beda setanna neka. Setan diciptakan dari api kalah dengan air. Audu pas. Audu. Mari audu mbian salat berjamaah. Bapak jadi imam, suami jadi imam. Allahu Akbar. Noro budi. Allahu Akbar. Berarti beres pon. Beres. Allahu Akbar. Noro. Apa boleh? Waladhdallin. Amin. Beres berarti pon. Dengan sholat tak ada masalah. Thank you. Ada masalah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berarti ngusuk ki. Waladhdallin. Amin. Empian cek betul lagi dosa. Patepak radek. Dosa terus lagi artinya kau dosa ber. Terus Allahu Akbar. Tak kira nyalip ten pasti norok. Tak kira nyalip Allahu Akbar. Ngubur. Terus lagi pun pas sabar. Mari asolat langsung apa ngombian. Bapak langsung apa ngomong. Abes luar wajah sengok marongok mulai gila abes pantengak neka teguk taot sekacer dengan tangan kanan teguk ngak neka pola engkau beda salah de maaf aki kene kaki ngosok terus lagi adzikir pian ilahi rabbi subhanallah sampai panteng subhanallah mun aku lilisana subhanallah Eka para beresa pun. Terus terus. Mun tak mare sampai zikir sampai tua tak mare. Wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Musyawarah marena salat. Beda apa sebenarnya? Neka ayo rempek bersama. Beda jalan dari Allah. Neka salat jalan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepokok para ajunan iki. Serepot manabi selake emosi. Selake mun emosi ni keras warajunan beda geles
Pian mak semak tamper. Pian de Mas, auduk Mas. Ya. Ayo salat berjamaah. Ya. Auduk Mas, bagus auduk. Mari auduk. Emosi pakun emosi. Cek tulis salat, tak kira husuk. Tak kira husuk. Makanya auduk boleh. Auduk boleh. Mun emosi tak kira husuk. Auduk boleh dukale. Mari auduk dukale. Mari salat. Mun ki emosi telo kale auduk kanto. Mun pakun emosi abeli ka jeding abeke. Okay. Neka. Insyaallah 20 menit bae pon abeke. Kumikil. Rasahan nih. Mari agama keluar masuk jeding. Hatinya tak keluar. Mek mati dolem dah. Jemput di impian ki. Beres dikit kaneka. Kaneka. Salat penting para ajunan. Salat penting. Kaneka. Banyak sebelum salat asar ki. Nggih. Cukup pagi bi gula. Sangkuna. Ki banyak saya sampai akhirnya para ajunan. Yang bi gula sempen. Mi oncong boleh. Jakob malam mau ke barokah. Malam mau ke barokah. Malam mau ke barokah. Satajeng oleh syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.